कूच बिहार से खबर। बांग्लादेश के अंसार बाल का सदस्य फर्जी दस्तावेज बनाकर भारतीय नागरिकता हासिल करने का आरोप दिनहाटा के निवासी ने की। जिला शासक से कथित तौर पर फर्जी कागजात बनाकर भारत की नागरिकता प्राप्त की। कूच बिहार जिले के दिनहाटा स्थित नागरोबाड़ी निवासी उमर फारूक बेपारी ने इसी गंभीर आरोप को उठाते हुए दिनहाटा के सीमावर्ती गांव नगरोरबाड़ी के निवासी शाहिदुर रहमान को कूच बिहार के जिला शासक के पास पहुंचे और जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एक लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत पत्र में उल्लेख है कि उनके पड़ोसी उमर फारूक बेपारी लगभग 10 से 12 वर्ष पहले बिना वैध दस्तावेज के बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करते हैं और यहां आकर नकली वोटर कार्ड तथा आधार कार्ड बनवाते हैं। ये नहीं, आरोप पत्र में ये भी कहा गया कि वोटर कार्ड बनवाते समय उन्होंने स्थानीय निवासी खैबर बेपारी का नाम अपने पिता के नाम के रूप में दर्ज करवा दिया। गंभीर आरोप ये भी है कि उमर फारूक बेपारी बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन अनासार बल से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी वो कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर कोच बिहार कोतवाली थाना पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसा आरोप पत्र में कहा गया है। इस पूरे मामले में अविलंब विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शाहिदुर रहमान जिला प्रशासन के द्वार पर पहुंचे। इस विषय में शाहिदुर रहमान ने कहा कि लगभग 10-12 साल पहले उमर फारूक बेपारी नाम का एक व्यक्ति बांग्लादेश से भारत आकर नागरोबाड़ी इलाके में रहने लगा। यहाँ वो अक्सर आतंक फैलाता है, दंगे करवाता है और ज्यादातर समय उगाही तोलाबाजी करता है। वो बांग्लादेश के अंसार बल का सदस्य भी है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। অনেক দিন হলো আসার তো এলাকায় অনেক তোলাবাজি করে, অনেক দুষ্টামো করে, এলাকার মানুষ শান্তি মতন ঘুমাতে পারে না, তার জন্য কমপ্লেন দিতে আসছে। কি আপনাদের অভিযোগটা কি? ও বাংলাদেশি। কে নাম কি তার? ফারুক আলী। উমর ফারুক ব্যাপারী। উমর ফারুক ব্যাপারী। আর কি অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে? ও বাংলাদেশি, বাংলাদেশ চলে যাক, এখানে অনেক অত্যাচার করে, তোলাবাজি করে, অনেক খুন খারাপি করে। কি করে জানলেন উনি বাংলাদেশি? জানা যায়, এলাকায় যেহেতু আমার বাড়ি, আমরা জানবো না? কবে আসে বাংলাদেশ থেকে? 8-10 বছর হলো। ভোটার লিস্টে নাম আছে? ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে। অন্যজনকে বাপ সাজেয়া। কাকে কাকে বাপ সাজা? খয়বার ব্যাপারীকে। ওর বাবার নাম কি আসলে? ও বাংলাদেশে কি এখন ওর বাবার নাম সেটা জানি না। এই একটা ছবি দেখাচ্ছেন, আপনার ব্যাপারটা কি? এটাই ছবিটা ওর এক বন্ধুর মোবাইলে আমি পাইছি। আনসার বাহিনীর আনসার বাহিনী ছিল, খবর সূত্রে আমি পাচ্ছি এটা আনসার বাহিনী বলে ছিল নাকি ওইদিকে। আচ্ছা, আনসার বাহিনীর সদস্য। উনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে কি যুক্ত রয়েছে নাকি? কখন কোথায় থেকে ও বলা যায় না, কখন ও কোথায়। আমরা তো একটা অভিযোগ নিয়ে যাচ্ছি। আমার ওখানে মোটামুটি 10-12 বছর হলো একটা বাংলাদেশি, মোটামুটি নাম হচ্ছে উমর ফারুক ব্যাপারী, 10 বছর কি 12 বছর হইলো আসতে। ও আসিয়া অনেক দাঙ্গা তোলাবাজি, মানে নানা রকম গ্রামের সন্ত্রাস করে ওখান থেকে আসিয়ে 2টে বিয়ে করছে। আমার চৌধুরীহাট অঞ্চল, গ্রাম হচ্ছে 3 নম্বর নাগড়ে বাড়ি, পাশাপাশি গ্রাম ওনার 4 নম্বর নাগড়ে বাড়ি, আমার 3 নম্বর নাগড়ে বাড়ি। আর তোলাবাজি ওখান থেকে আসি অনেক, মোটামুটি ও আসামেও যুক্ত আছে, ওর রিলেশন আছে। ওনার যে উমর ফারুক ব্যাপারী না, আসামে প্রতি মুহূর্তে যায় আসে, এখানেও থাকে ওখানেও থাকে। এখন মোবাইলে হঠাৎ করে ওনার বন্ধুর মোবাইল থেকে একটা ছবি নেই, দেখি ও আনসার বাহিনীর সাথে যুক্ত। কোথাকার আনসার বাহিনী? বাংলাদেশের আনসার বাহিনী। দেখলাম আর কি, দেখার পরে এখন আসামের